Kapoy kayo mahimong estudyante, no? Bago pa kang sulod, kaulion na ka. Kamo mga bi, nganong musulod man mo og klase? Para magsipagkwapa, nagpisag unsaon, dili jud mahitabo. Para sa pangandoy, para sa baon malamang. Diba eh, mag-successful eh. Gusto na ako Hay, basta ako para makita ang akong mga crush. Kanang crush na ako na basketball player na takan kayo kong karibal. O crush na ako na pogi na very studious sa iya mga studies. Kasan ganit tambay, kapit na akong patulan eh. Sabit ang araw ko ay buong buo. Sa gabi ikaw ang panaginip. Dahil sa iyo puso ko'y sumasayaw. Isip di mapadali, ngiti ay lagi nasa labi. Nakakakaba. Okay guys, before we dismiss, I have an announcement. Si Ma'am Nung, paganyan pa rin siya ba? Dagan kayo siya yaw-yaw. Maulit na ko, bigi. Magpakaon pa ko pets. Mag-study pa ko. Maligo pa ko. Dagan pa ko buhat. Kahit sino ka pa, basta't mahal kita. Hello everyone, my name is Sam. Sumusunod sa'yo, mahal kita, yan ay totoo. Honey, mana ahos. 9. Pupo ka na dahil ito naman tukin mo. Huwag pa yung pasto chang, sa'yo na rin ka magluto. Dapat mag-chang, gamit ka SL Cat. It can ease your cough and soothe your throat with a blend of natural ingredients made of tamarind leaves, ginger, and calamansi. Pag i-ref siya, it will last for 5 days. But if at room temperature, 2 days lang siya mag-last. Medical spa, nakadinayon, efektibo, kaayuhan, sinalihan. This guy is in love with you, pare. This guy is in love with you, pare. Bading na bading sa'yo. Ay, gamay ko score ganun sa quiz. Day, uy, okay ra lagi to. Mag-move on na tabi. Huh? Wala pa man gani ka naka-move on? Look, kana. Wow, ikaw di ay. Kanang sa siya ba? Agoy, ganun. Kana. Ay, crush mo to. Ayan o, siguro na ganun. Ano kasi? Ay, boy. Ito ka, practice niya ba eh? Lambay na mo, kilakaw. Sige ba? Sige ba, kita-kits na niya ba? Bye bro. I think I'm falling in love with you. And I don't know what to do. I'm afraid you'll turn away. But I say it anyway. I'm okay. Are you okay? Yes, I'm okay. How about you? Are you okay? Oh, okay lang. Meron naman akong Bayabest tincture. Akin na. Kanina product, kanisha has
guava leaves that is anti-inflammatory, antibacterial, and analgesic properties that will help aid the wounds. I'm shy, sa'yo lang. Uy, babe of Akra. Teka. Uy, Aka, suksok ba sa hotel? Uy, sama na, uy. Nang, hindi mo warang tiil. This can, di ba pasagitan mo? Dahil ang kanila, every step I take. Uy, Aka, marunong ka kung sa hotel. Iyo, dili na ko maminaw kalawat ni mo, uy. Kay papansin man, ikato na lang. Unsa man ang bahuan na? Biyabas, singon ka og tiil? Kay ano man, kasi make this right out. Dili, baho na imong tiil. Napansin ba ka beat kagid? It hits different. Iyo! Iyo, ano guys? Pagamihan. Makapepe. Makamutuin na para sa skin allergies at skin disease. Ang damo na niya additionally may para ginamit with skin disease, like scabies, breakers, and eczema. And dry affected area, apply a small amount and rub it gently. Ointment niya for external use only. Ano? Kana, pagamit anak para maulian ang mong tiil. Hi! Kung maurihan na po, sugto na ulit mo. Purya gawa. Okay, class, the table is now open for the position of muse. Any nominees? Ma'am, ako ma'am. I nominate Chang Goban. Chang Goban for Muse! Chang Goban for Muse! Chang Goban for Muse! Hoy, basta ginominate ko ninyo. Ayaw lang ko ha. Busy ba ako na tao? Basta guys, let me repeat. Dili ko pwede. Busy ko. Kasi mag-gamit ko sa kawal mo. Pinong lang niya, magkayong bodyguard. O ma'am, close na doon mo na. Ma, I highly nominate myself as muse. Do you think I can be? I nominate no, I nominate your Bea as muse. Uy, ayaw lang. Uy, let's give it to others. Ma'am! I would like to nominate Leia as my muse. Ako? As muse? Wow naman, Sam. Hoy, ako'y plano. Pag foundation day, i-wedding booth ni Duhan ni Juan. Ni Sam, my love. So, pwede ba ni? Ayaw. Pwede ko po ani, uy, keep the change. Pag sa Sam ko. Uy! Ikaw kasi, ang balay. I'm Leia po, obviously. Ah, sorry po, pero... What's up, ah? What's up? No! Mga ako ninyo! Dilipod ko diri! Sa jailbot, man, good name. Dito ko sa wedding booth. Hoy! Please, I will pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. bigyan di ka. Sige, Jun. Sige, Jun. Ay, salain man dagi ka sa Sam, oy. Nagpabak ko ni Anto karong foundation. This is the worst foundation day ever. Sumakay ako sa jeepney, ikaw ang nakatabi.
Pasuyo ko sa bayan. Sungit. Ano naman? Kita sa lawas eh. Maol po. Uy, congrats dia. OMG! Oh, nangayog, congrats! Uy, congrats! Thank you. Sure win naman mo, uy. Pero, ipamaol ka? Oo, sakit ang katawan ko. Sakit? Sakit. Don't worry na ako'y hapla. ALS. Ahos, luya, sili. Ang sili may antioxidant effect, rich in antioxidant, flavonoids, carotenoids, vitamin C, and vitamin E. Sa tingin na brand? Sig fake ni ha? Uy, grabe food! Mekos na uy, makano na yun? Epektibo, kaayuhan, o sinalingan. Alam mo ba, sino nagsabi itong may kus? Dala ay swerte, mga nalayon. Epektibo, kaayuhan, naligan at tutulong. Bayabes at ASF, yung nagkanyang ikaw upang ikaw ang iyong buhay. Kuya, para po. Una na po. Dili namin. Ay, sige po. Bye! Ingat! Take care!